कोई मोर खड़ी अछि ମୁଁ ଖଳି ଅଛି आ कौन ଆଉ କଣ ଅଛି कौन ଆଉ କଣ ଅଛି तो सिलेट नहीं ଚିଲରେ ନାହିଁ कौन अच्छी मोर सब सिलेट अच्छी खड़ी अच्छी ଖଳି ଅଛି ଚିଲରେ ଅଛି आ कौन अच्छी आ सर कौन अच्छी कौन আপু চিলରେ কা आज कौन खाई ते कौन कौन आज कौन खाई କରି ସମୟ हाँ ସମୟ আপু আপে ଆଜି ତେଲ ये खाली कहूँ पाठ पढ़ी खाली खेली आउ मत खाया दियो सीटी मिटी दियो ମୋର ବଡି ଅଛି ଖାଇବୁ ଆମର बई देले बई चिरी दउची ଲେଲେ ଲେଲେ खाली कोई टीवी देखियो आ किसी कर पाठ ना कहले पाठ पढ़ियोनी सुंठा हम आ नाला सुंठा हमारे की सुंठा आज अब आज बजे सुंठा है यहाँ चले गया पाठ पढ़ियोनी सुंठा हाय दादा हाय हाय कुता कौन से को ଏଇଟା तो हाय हेलो नमस्कार ନମସ୍କାର नमस्कार हाथ लगा नमस्कार कर दो नमस्कार करते कौन हाथ हाथ तक दो आपण मन भल अछंती ବାପା ଆସନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି କହୁନ ବାପା ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବସି କହୁନ ଏମିତି ସାଟ ବସିଛି ଅଛି ବସିଛି ବସିଛି ନା ଶୋଇଛି କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ କହୁନୁ କିଛି ଆଉ